l'exercice. Donc, donner l'algorithme qui calcule et affiche la somme des diviseurs d'un nombre lu. Donc, le cours, on a fait l'algorithme qui calcule, qui affiche les diviseurs. Maintenant, il suffit d'ajouter l'instruction pour calculer la somme des diviseurs. Donc, les autres, est-ce que vous avez réalisé la Kin Zakaria ou l'exercice بوحدو? Les autres, s'il vous plaît. Monsieur Rassasti. J'ai rien reçu, pas. Hamza Tijani, ça fait juge. Moi, les exercices. Donc, les autres, s'il vous plaît, essayez de partager les corrections que vous avez effectuées. Hajar Daoudi, tu as réalisé l'exercice? Hajar Louadi. C'est pas clair. C'est pas clair, la correction, Hamza. Ok, donc on va voir là pour la correction de l'exercice 4. Donc, correction proposée par Hamza. Ok, donc la déclaration de trois entiers, le L, le D et le I. Ouais, écrire entrer le nombre. Ok, donc on a corrigé, donc c'est pas le nombre. Donc lire N. Donc on va initialiser. Donc le I et le D à 0 tant que. Donc ici on peut faire la tant que N modulo de I égale à 0 et I inférieur strictement à N faire le N plus T. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que... Monsieur, N modulo I égale à 0, I inférieur ou égal à N. D plus I affecté à D. ما سمعتكش مزيان. D plus I affecte à D. I1 plus I affecte à I. وغتعاود لينا عاوتاني ديك I غتعاود تفيغافي لنا عاوتاني تفيغيفي لنا عاوتاني ديك طونكو. حتى ديك I تكون يعني كبر من N. تما غيحبس لينا البروغرام صافي وغيكتب لينا ديك الدي الاخرى يعني السوم ديال الديفيزور هو ديك الدي الاخرى اللي دار. Ça veut dire c'est correct là هاد la proposition. Qu'est-ce que vous pensez les autres? Monsieur, sur هذيك écrire الاخرى ما خاصهاش تكون قبل من فان طونكو ولا؟ إلا درناها قبل شنو غيطرا قبل من فان طونكو؟ ميسيو غتبقى تكتب لينا غتعاود ياك؟ كل با لأن هاد لي زانستركسيون هاد لو اي بلس دي افيكتي هذاك الشيء هو اللي كيبدا كيتعاود. هذوك هما لي زانستركسيون اللي كنعاودو حيت حنا بغينا فينالمون يخرج لينا لا سوم. يعني مره واحده ما بغيناش لا سوم شاك فوا يبدا يبان لينا. خصنا لا فالور فينال ديال لا سوم. يعني خاص تكون لانستركسيون خارج لا بوكل. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, c'est une condition qui est complexe, ou bien on peut dire composée. Ok. يعني نديرو on teste la première عاد la deuxième.
À votre avis, si on peut, il a besoin de dire l'exercice en utilisant une condition simple. Est-ce que c'est possible? يعني بدل لما بغيناش نستخدموا مثلا داك l'opérateur le et logique. بغينا نستخدموا une seule condition. Comment on peut résoudre l'exercice? ما بغيناش نديروا هاد les connecteurs logiques. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé l'exercice sans utiliser une condition qui est complexe? يعني ما دارش les connecteurs logiques, directement une seule condition. Il a واش ممكن بعدا ولا ماشي ممكن؟ Vous arrivez à m'entendre? مسيو راه ممكن Oui, مي monsieur. كومون راه Je vais voir les. Il a دخلنا مثلا structure répétitive ou structure de contrôle. Donc votre collègue, je pense, c'est mademoiselle Awatif Saver. Donc there's une structure de contrôle, donc structure répétitive le temps que il a utilisé. Donc au niveau de donc une deuxième solution اللي ممكن أنه نديرو. Donc normalement la condition ديال tant que نخليو فيها seulement i inférieur ou égal à n. On va utiliser une structure de contrôle, le si. Si on a la deuxième condition, le n modulo de i égale à 0, alors on va exécuter l'instruction. Et on va normalement la modification et le fin ton code. Donc ça c'est un deuxième proposition de correction. Et maintenant on va les connecteurs logiques afin d'indiquer qu'on désire tester à la fois le premier et le deuxième, ou bien on peut utiliser une condition simple avec les structures de conditionnel, le si. On passe l'exercice 5. Donc, chercher la somme des diviseurs pairs d'un entier saisi au clavier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà partagé la correction de l'exercice 5. Donc, toujours on désire la somme des diviseurs, mais cette fois, on désire les مسيو راه مبارطاجي راه فوق الكوريكسيون ديال حمزة. حمزة زكريا ياك؟ وي مسيو. Algorithme, exercice, début, entrée. Donc, essayez de ne pas oublier les points-virgules. Ajouter, entrer un nombre, lire n, l'initialisation. Donc, vous avez le temps que. Au final, tant que condition. Et normalement, le syntaxe dit tant que, le tant que condition. راه هي سي وسا. ما يمكنش نديرو طون كو سي، خاصك بعدا طون كو لا كونديسيون بعدا ديال طون كو عاد تقدر تدخل اون كونديسيون دو سي. دونك سا سي انكوريكت، يعني خصنا ضروري نديرو لا كونديسيون ديال طون كو عاد من بعد نقدروا نديرو لا كونديسيون ديال سي. دونك اون اوتر كوريكسيون شكون اللي دار ليكزارسيس 6 ليكزارسيس 5 مسيو راه لحتو مسيو عمر عموس.
Donc, entrer la valeur 2, lire donc la diviseur tant que. Donc, ici, la condition, les rats qu'on a normalement. مسيو لا راه هذاك ديال مسيو راه ديال لوطخ اكزيرسيس. اوكي هنا هو شوف لي زوتر سيل فو بلي راه ما كاينينش واحد 2 ولا 3 بيرسون تبارك الله راه هي اللي مكونيكتين معنا دابا شحال كاينين معنا دابا هي اللي كاينين 25 بيرسون ما بقاش نخدم غير مع واحد 2 ولا 3 ديال الناس دونك شوفوا مع شكون اللي كاين عندنا هنايا شكون اللي Mademoiselle Iman, est-ce que tu as fait la correction? Iman Rissoni. Monsieur. Et Oui, monsieur. Tu peux partager avec nous votre correction? Monsieur, حيت عندي الكاميرا خاسرة داكشي علاش ما. اوكي. كمال سكيش كمال ساخي. اوكي مزيان. لا. Tu peux partager? ما درتش هاد الثاني استاذ ديال الفاكتوريال درتو. اوكي. Normalement dans cet exercice, شنو هما les conditions اللي خاصنا هنايا شنو هي l'idée pour résoudre شنو quel est le problème هنايا الا بغينا نديرو مسيو وي مسيو صيفطو مسيو راه كاين شكون حمزة تيجاني من غير حمزة تيجاني شكون اللي صايب ليكزيرسيس انا استاذ وقلتي لي غلط من غير زكريا وحمزة شكون دونك توفيق اوكي دابا خصنا تيليشارجيو عاد باش نقدروا نشوفوا لي تيليشارجي télécharger, je sais pas pourquoi je suis déçu. صافي عندنا مقلوب تعذبنا انا عاود نصور اوكي شوفوا مع حمد ماشي هو هذا ياك احمد سون دي ديفيزور سي بيان donc le n nous avons tant que le n modulo de i égale à 0 et nous avons la deuxième condition i inférieur ou égal à n. Donc si modulo de i pour dire est-ce que c'est un nombre qui est on va exécuter les instructions. Sinon ولكن عندنا fin tant que فين هي fin tant que فين كتكمل le fin tant que وي مسيو نسيت مسيو غنبقى تكتب لينا دابا داك الدي واخا اكزاكتلي يعني ما عندناش اصلا بوكل ان تما غتبقى بوكل لقانا ايغور في البروغرام إلا دزنا مثلا fin tant que est-ce que vous pensez que c'est correct يعني عندنا on va tester عندنا le module de i عندنا عاوتاني كنتيستيو خاص تكون i inférieur ou égal à n يعني بوكل يعني la fin ديالها منين غنوصلوا la valeur entre n et chaque fois on va tester est-ce que le module de 2 égale à 0 ça veut dire c'est un nombre qui est pair et on va ajouter donc c'est correct on peut faire cette solution. Donc une deuxième solution اللي ممكن اننا نقدروا نديروها في هاد لي dans cet exercice on peut utiliser une autre boucle tant que la boucle pour نقدروا نديروا واحد la petite astuce. L'astuce c'est quoi? On va faire le pas بدل ما يمشي عندنا une incrémentation de 1 on aura une incrémentation de 2 يعني غنمشيو pas par
2 par... Et on va initialiser I, à la place d'initialiser I à 1, on va initialiser I à 2. 2, 2, 4, on a radien, donc ainsi de suite. Donc si le n modulo de I égale à 0, on va faire la somme et finalement on va écrire la somme des diviseurs et il va ajouter toutes les diviseurs qui sont inférieurs à strictement, donc inférieur ou égal à n. On passe l'exercice 6. Donc, proposer un algorithme qui calcule le factoriel d'un nombre n entré au clavier. مسيو راه نبارطاجي راه كاين الفوق. شوفوا عواطف qu'est-ce qu'il a fait. Donc l'exercice 6. Donc normalement quel est le problème ديال le factoriel au départ? C'est quoi pour calculer le factoriel? Est-ce qu'on sait هذا l'exercice شوفوا l'exercice. Je connais déjà شي حد اللي صعيب donc نشوفوا فاتن Casimir. Donc exercice 6, le n somme I entier, le début. OK, vous avez qu'est-ce que vous avez fait شنو هي هاد l'écriture هادي فين درتي هنا نسيت بس ما ندير افيكتي حيت ما عنديش ولكن هنا اصلا بعدا شنو هي لا فالور دو ان نسيو كان خاصني نكتب اكريغ دوني لا فالور دو ان ليغ لا فالور دو ان يعني خاصك بعدا ديجا تكون عندنا لا فالور دو ان هي الاولى facteur donc ça ici had la valeur somme donc c'est mieux كما كنا تنقولوا هو لي نو يكونوا سينيفيكاتيف يعني نسميو فاكت اوكي مع نيف نقدروا نديروا ماشي باسكو ça c'est pas un somme mais غيكون un factoriel et c'est mieux ديما يكون le variable utilisé يكون significatif. Normalement la variable qu'on désire utiliser pour calculer le factoriel doit être initialisé à 1. Donc, tant que vous avez fait Schneider-Schiller. صدر ما كنسمعوكش. Lui activer le micro s'il vous plaît. مسيو ما كنسمعو والو. Il va retourner à la valeur de 0. On va sortir de la boucle et on va écrire la factorielle, ماشي la somme et واش هاد لا كوريكسيون صحيحة؟ ما صحيحاش خاصني تبدل فيها صحيحة pourquoi mademoiselle عواطف صابر qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, j'ai pas pu faire cet exercice. انطلاقا من هاد لا كوريكسيون ديال votre collègue qu'est-ce que vous pensez? مسيو بالنسبة للان ما مديكلاراش ما كاينش عندنا الديكلاراسيون شحال لا فالور ديالها. الديكلاراسيون ديال ان اون سيبوز دارت مثلا الديكلاراسيون دارت مثلا وعاوتاني حتى بالنسبة لليمو راه خاص دير فاكتوريال ماشي الصوم سمية. داك الصوم اوكي. لافيكتاسيون في بالنسبة لهاد l'affectation oui aussi au niveau est-ce qu'on peut faire la décrémentation بالنسبة la modification c'est possible هاد la partie باش انني ندير لا
نقدر ندير في لا موديفيكاسيون نقدر ندير اما لانكريمونطاسيون اما لا ديكريمونطاسيون. يعني الا بديت من لا فالور دو ان وانا نازل راه نقدر ندير لانكريمونطاسيون لا ديكريمونطاسيون. الا بديت من 1 وانا طالع جو بو سي اوبليغاتوار دو فير لا l'incrémentation. Donc normalement ici on peut faire soit la boucle tant que condition ou bien on peut faire la boucle pour. Okay, donc on doit faire la lire n initialisée parmi les clés de cet exercice. Il est obligatoire de faire l'initialisation du factoriel à 1. Donc pour le i, i allant de 1 à n par pas 1, qu'est-ce qu'on va faire? La valeur de factoriel qui a été initialisée à 1, غنديروها fois la valeur de i. La valeur de i غتبدا لينا منين؟ غتبدا لينا من 1 غتمشي لنا حتى ل n. On va calculer. Donc غتبدا من 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3, ainsi de suite حتى غنوصلوا la valeur de n. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? من بعد ما نخرجوا من la boucle, يعني إلا وصلنا la valeur finale n, on doit écrire la factorielle de n et on peut écrire la valeur finale du factoriel. Pour l'exercice, le dernier exercice, donc vous avez l'algorithme qui permet de calculer un entier n positif ou nul. Donc, on a normalement la formule suivante. S, il va être 2 plus 4 plus jusqu'à arriver à plus 2 fois n. سي غادي ميم شوز غادي نديرو بحال الفاكتوريال ان غادي نديروها دو 1 جوسكا ان وغادي نديرو اس كتساوي لنا هي 2 فوا ان 2 فوا ان هي شنو غتكون عندنا لوبيراسيون صوم شنو غتكون عندنا لوبيراسيون اللي نقدروا نديرو هنايا باش نكالكوليو السوم. اس est égal à quoi؟ دونك باش نقدروا نحصلوا على ان نكونوا 2 بلس 4 بلس حتى نوصلوا ل 2 فوا ان. مسي نقدروا نخدموا هذاك لاصون بحال الشكل ديال المتتاليه حسابيه. On peut faire ça لان هذا هو لوبجيكتيف. يعني غتكون عندنا لو 2 فوا نورمالمون لو اي وكيتبدل عندنا لا فالور ديال هذاك لو اي لانكريمونطاسيون. دونك سي سامبل بحال لا سوم. دونك سوف دونك اون فا اونتري ان شنو غيتبدل؟ غتبدل سي لا فورمول. بدل ما عندنا نورمالمون شنو غنديرو لو اس بلس لو 2 فوا اي وكنحسبوا اون كالكول كنجمعوا حتى كنوصلوا لا فالور دو اي تكون supérieure ou égale à n. Une fois وصلنا la valeur de i qui est supérieure ou égale à n, on va exécuter et après on va sortir de la boucle pour écrire la somme et on va avoir la valeur de la somme. Donc j'espère que vous avez arrivé à comprendre un petit peu la notion des boucles. Donc on va essayer dans un autre TD par la suite de comprendre l'utilisation des boucles et surtout les boucles imbriquées. Oui. ممكن نخدمها مسيو بو. Oui, نقدروا نديرو بور نقدروا نديرو حتى لو طون كو. Donc à nous le choix. C'est le choix. كيف ما قلنا راه لو طون كو راه سي جينيرال و بوفي يوتيليزي نامبورت كيل. اللي سيولي صعيب الا استخدمتي مثلا بور دي كا اللي ما تقدرش مثلا تخدمهم فيهم. اما في الغالب le temps que c'est on peut l'utiliser dans la majorité des cas. Oui, merci. Donc on va arrêter je pense la science. Donc j'espère que vous essayez de réviser les parties qu'on a vues, soit les structures de contrôle, les structures répétitives. Et prochaine séance, on va voir Inch'Allah les boucles imbriquées. On va passer aussi à l'utilisation des tableaux, comment on peut utiliser
les tableaux unidimensionnels, multidimensionnels dans les algorithmes. Donc, je vous souhaite bon courage et on se verra la semaine prochaine. Bon courage.